وزارة التربية السورية. الثالث الثانوي، اللغة الفرنسية. تقدمت مبادرة ضوء بصوت لانا ديب ظاهر. Horizon. Dossier 5. Livre de l'élève. كتاب الطالب، الوحدة الخامسة. La surpopulation, une réalité. التزايد السكاني، حقيقة. page 76 صفحة 76. compréhension de l'oral، فهم شفهي. Animateur. Bonjour, ici Radio Alpha. Il est 9 heures. صباح الخير، هنا راديو ألفا. Il est 9 heures, الساعة 9. Voici le titre que nous allons développer aujourd'hui. Voici le titre، ها هو العنوان que nous allons développer aujourd'hui، الذي سنتناوله أو سنناقشه اليوم. La croissance démographique en Inde، التزايد السكاني في الهند. Nous avons notre correspondant à Delhi، لدينا مراسلنا في دلهي pour nous mettre au courant de ce qui va se passer demain au Congrès national sur la croissance démographique là-bas. مراسلنا في دلهي لكي يضعنا pour nous mettre، لكي يضعنا au courant de ce qui va se passer في مجرى الأحداث التي ستحصل غدا demain au Congrès national بالمؤتمر الوطني sur la croissance démographique، عن التزايد السكاني là-bas هناك. Le correspondant، المراسل. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Bonjour Laurent. Bonjour le جميع. La croissance démographique indienne représente le défi majeur de l'Inde au XXe siècle. التزايد السكاني الهندي يمثل التحدي الأكبر للهند بالقرن 21. Les responsables présents au Congrès débattront le sujet de la croissance rapide de la population. Une bénédiction ou une malédiction. المسؤولين الحاضرين بالمؤتمر يناقشون موضوع التزايد السريع، النمو السريع للسكان أو التزايد السكاني السريع. هل هو une bénédiction، هل هو نعمة، ou une malédiction، هل هو نقمة. Pour parler de ce sujet، للتحدث عن هذا الموضوع، j'ai avec moi Monsieur راجي، لدي معي السيد راجي، expert indien en démographie، خبير هندي بالتزايد السكاني، يعني خبير هندي في الموضوع في شؤون السكان. Et l'un des participants au congrès، وأحد المشاركين في المؤتمر. Monsieur راجي، سيد راجي، la population indienne augmente d'environ 19 millions d'habitants par an. C'est vrai؟ التعداد السكاني في الهند يزداد بحوالي 19 مليون نسمة بالسنة. هل هذا صحيح؟ Monsieur Raji: Oui. En un peu plus d'un siècle، les Indiens ont vu leur nombre multiplié par 5 sous l'effet des progrès de la médecine. نعم، في قرن واحد أو أكثر قليلا تضاعف عدد سكان الهند إلى 5 أضعاف تحت تأثير تطور الطب. Du recul des épidémies et de la disparition des famines، وتراجع الأوبئة وزوال المجاعة. Recul des épidémies، تراجع الأوبئة. Disparition، زوال des famines، المجاعة، famine المجاعة. On peut ainsi s'attendre à ce que l'Inde devienne le pays le plus peuplé du monde aux alentours de 2025. يمكننا أيضا أن نتوقع أن الهند ستصبح البلد الأكثر اكتظاظا بالسكان
في العالم حوالي العام 2025 ce qui pose des problèmes de surpopulation مما يطرح مشكلات التزايد السكاني. D'une part, cela représente une richesse. من جهة هذا يمثل ثروة غنى puisque nous aurons une population jeune et active لأنه سيكون لدينا عدد من السكان الشباب والقادرين على العمل actifs نشيطين قادرين على العمل actifs. Aujourd'hui, les moins de 20 ans représentent 54,3 sur 100. الأقل من 20 سنة يعني السكان اللي عمرهم تحت 20 سنة بيمثلوا 45.3% de la population indienne من التعداد السكاني الهندي من تعداد سكان الهند. Mais d'autre part, ولكن من جهة أخرى, le pays doit faire face au défi de nourrir. البلد سيتوجب عليه أن يواجه تحديات التغذية. au défi سيكون بمواجهة تحديات de nourrir التغذية, loger السكن, scolariser والدراسة un nombre important d'enfants لعدد كبير من الأطفال et leur créer des emplois plus tard وأن يؤمن لهم وظائف في المستقبل. Le correspondant, est-ce que la question de l'enfant unique sera posée sur la table demain? هل مسألة الطفل الوحيد ستكون مطروحة غدا؟ ستطرح على الطاولة غدا؟ Monsieur Raji, non, c'est une question de responsabilité individuelle. كلا فهي قضية أو هذه قضية مسؤولية فردية. Nous allons axer nos efforts sur les campagnes de sensibilisation et d'information pour les familles. نحن سنركز جهودنا على حملات التوعية والحملات والمعلومات من أجل العائلات. نحن سنركز جهودنا على حملات توعية ومعلومات من أجل العائلات. Première écoute, الاستماع الأول. 1. Dans cette émission, بهذا البرنامج, le correspondant, المراسل, A. présente un rapport, يقدم تقرير. B. présente un sondage, يقدم استطلاع رأي. C. fait une interview, يقوم بمقابلة. الإجابة هي C. fait une interview, يقيم مقابلة. 2. La personne interviewée est الشخص الذي يقابله هو A. un animateur de radio, مذيع بالراديو. B. un spécialiste en démographique, متخصص بالتزايد السكاني بالنمو السكاني. C. un sociologue, عالم اجتماع. الإجابة B. un spécialiste en démographique. 3. Quel est le sujet central du document? ما هو الموضوع الرئيسي للمستند؟ A. La croissance démographique en Inde, التزايد السكاني في الهند. B. Le progrès de la médecine en Inde, تطور الطب في الهند. C. La richesse de l'Inde, غنى الهند. الإجابة هي A. La croissance démographique en Inde, التزايد السكاني في الهند. Pour vous aider, لمساعدتكم, démographique qui se rapporte à l'effectif de la population, يعني بما يتعلق بتزايد السكان. Défi, التحدي هو obstacle, difficulté à surmonter. obstacle عائق, difficulté صعوبة à surmonter لتجاوزها.
هي معنات التحدي إنه نتجاوز الصعاب. débattre discuter يناقش. recul régression تراجع. sensibiliser rendre attentif à quelque chose. الانتباه لشيء ما. page 77 صفحة 77. deuxième écoute الاستماع الثاني. 4. La croissance démographique indienne. التزايد السكاني الهندي représente le défi majeur de l'Inde. يمثل التحدي الأكبر للهند. A. Au 19e siècle بالقرن التاسع عشر. B. Au 20e siècle بالقرن العشرين. C. Au 21e siècle بالقرن الواحد وعشرين. الجواب هو C. Au 21e siècle. 5. Vrai ou faux صح أو خطأ. 1. Selon Mr. Raji بحسب السيد راجي les jeunes sont considérés comme un point positif dans la société. الشباب يعتبرون كنقطة إيجابية في المجتمع. Vrai صح. 2. Le progrès de la médecine entraîne une croissance démographique. تطور الطب سبب تزايد سكاني. vrai لأنه تراجعت الأوبئة أو تراجعت الأمراض ما عاد في. 3. Les responsables réunis au congrès discuteront la question de l'enfant unique. المسؤولين المجتمعين بالمؤتمر سيناقشون مسألة الطفل الوحيد. faux خطأ. 6. Cocher les défis des gouvernements en Inde. اختاروا تحديات المسؤولين في الهند. cité dans le document المذكورة في المستند pour faire face ليكونوا بمواجهة à la croissance rapide de la population لمواجهة النمو السكاني السريع. la nourriture الغذاء. la famine المجاعة. le logement السكن. les épidémies الأوبئة. l'éducation التعليم. l'emploi العمل. الإجابة هي la nourriture الغذاء. le logement السكن. l'éducation التعليم. l'emploi العمل. هي المشكلات اللي بدهم يواجهوها لما يكون في تزايد سكاني كبير. 7. Que représentent les chiffres 19 et 45.3 sur 100. ماذا تمثل الأرقام 19 و 45.3%. Le chiffre 19 رقم 19 représente l'augmentation de la population indienne par an. يمثل التزايد السكاني الهندي بالسنة. تزايد عدد السكان بالسنة. le chiffre 45.3 sur 100 45.3% représente le pourcentage des jeunes en Inde. يمثل النسبة المئوية للشباب في الهند. Je donne mon avis أعطي رأيي. Et vous وأنتم combien d'habitants compte votre pays. كم عدد السكان في بلدكم. Est-ce un pays surpeuplé؟ هل هو بلد فيه عدد تزايد سكاني كبير؟ Quelles sont les raisons؟ ما هي الأسباب؟ Quels domaines sont touchés؟ ما هي المجالات touchées négativement التي تصاب بشكل سلبي par ce nombre d'habitants بهذا العدد من السكان؟